Ito pala yung account ko sa iyo. Isasabi ako sa inyo. And then, tutulong ko din sa inyo yung avatar ko sa YouTube. Avatar ko sa Brookhaven. Welcome to Lit Match. This is warm and friendly. Mapindo. Ito guys. Yan. Yan guys. Na yan. Yan. Search na lang guys. Yan. Guys. Ganda na siya. Yan yung shoes. Pwede na rin naman kung gusto nyo. Ayaw nyo ng personal. Ganda na naman siya guys. Tapos guys, yung ano pa pala. Ang tawag ng mouth. Yun lang guys. Ay yung outfit. And then, so guys, pindutin natin ito. And ito yung account natin. Ito guys, yung Prince Dump channel. Princess Roblox Vlog pala guys ang pangalan. Yun guys. 5 subscriber and 8 videos. Yun guys. May video, may shirts, and post. Wala pa. And then guys, sana guys mag-subscribe and follow kayo guys sa akin. Subscribe, follow, and share, and like sa YouTube and Facebook. Ito naman sa YouTube ko guys. Hindi yan guys. Ayan guys. Hapon Prince Dump guys. Yung pangalan ko doon. Ayan pa lang na ang bote. And then natin.
follow and like, subscribe, and Facebook. And comment na din guys kung gusto nyo guys join sa akin. Ang pangalan ko po sa Roblox ay Daniela Cute at guys at Rhea Joy 2013 at guys. Madami kasi ko account sa Roblox. Guys, ang pangalan ko ay Princess, that's my great guys. Or girl 120. 120. Tas yung isa naman Rhea Joy 2013. Ang ginagamit ko po talaga ay Rhea Joy 2013. Yun po, yun lang po. Bye. Thank you for watching. Don't forget to follow, subscribe, like, and share. Thank you po sa mga nanonood sa akin. Yun lang po. Comment po kayo kung ano next lalaroin ko. Yun lang po. Alam po kasi kung alam na malaro, maisip. Yun lang po. Bye. Thank you for watching.